हाय फ्रेंड जुहार जे मा समले वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग अपन माने केनता अच्छा आई होप कि घरे थिबे मैं घरे अछु आई से नुआ खाई आ सबके नुआ खाई जुहार आ हमें केनता नुआ खाई सो हमर घरे के काना करसु चलो देखाबी तो भल लागे लाइक करबो कमेंट करबो शेयर करबो मोर चैनल के सब्सक्राइब कर देबो हम एटा उटे रेडी ही गई छे Oh. Hey, hey. एटा देखो नड़िया एते नड़िया लागसी एटा पूजार लाई कपड़ा है एटा घी सल्टा सिंदूर एटा चीनी गुड़ अछि थी दी दना पतर माने अछि एथिटा पनीर एटा मटर आज रंधा बा एटा खली दना अच्छा मैं खाना आउ इ डाल के भी खेते ने सोना गाडसन पूजा करसन नुआ खाई देने एटा छेनापोड़ एटा लड्डू बूंदी सेव सेवफल केला एटा रसगुल्ला एटा भी लड्डू एटा ऐसा में खाइमु नुआ खाई रे एटा सब आउ आजकल लक्ष्मी पूजा भी करसन तो मैटा भगवान मन के हल्दी पानी टिके धोई दो छे पूजा करबी आ इ चावल बतरा है छी इटा पिठा पूरा हेबा तो देखाबी मैं इटा मैं भात बसेतेली भात है ये देना ना इटा के ठीक एखन छानी देबी आ मूग दाल भी रांधुथिली तो सीजी देला ना आ इटा मैं मूग दाल बसैथिली हल्दी नून दे देथिली ना आ इटा टमाटर आ माखन टिके दे देली तो इटा सीझी गला ना आ इने मरची आ लहसुन दे करे टिके परछि देबी आ देखो हमर मूग दाल भी रेडी ही गला तारपर एटा गोटे हाड़े तो इथि आमे खीरी तो इथे में घी देते थिली आ ओटा पानी बसे करी अलुआ चावल दे देथिली तापर एटा टिकी इलाची के मुई कुटी दउ छे इथे देबी तापर इथे गुरस देथिली आ घी देथिला न एटा टिकी काजू किशमिश के भाजी दउ छे आ तेज पत्ता दे करे टिके फ्राई कर देमा तो एटा भी रेडी ही गला न एटा देखो आ इटा मोर सास बनौथिले पिठा तो एटा भी पूजा ने चढ़ी लागबा देखो आ इटा हस्बैंड पूजा करसन नुआ खाई देने एटा पूजा करसन अपने आ इटा मुई लक्ष्मी पूजा करथिली तो देखो हमर पूजा पूजी सब सरला तार परे आमे बहरे पकेथलो खाइबार लागि सबकर लागि इटा रेडी कर देथलो आ देखो आमे खाउ छु एटा खाउ सन सबे भी भाजा बा
এইটা আমার ঘর পাখর বগা বড় মা তাহলে আমাদের খাওছন নয়া তাকর বাবু এটা বড় মা এটা আমি খাই খাই সারি দেলু দেখো কেতে গরম লাগুছে ଆଉ ଭାତ ଭୁଜି ତ ରାନ୍ଧି ସାରି ଦେଇଛେ ତୁ ନିହାର ଆମେ ରାନ୍ଧମୁ ଆଉ ଚଲ ଦେଖାବି କି କାଣା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦୁହି କକା ପୁତରା ଖେଲୁଛନ୍ ଖାଇ ସାରଲେ ଏଇଟା ଶୁଇଛନ୍ ଭାତ ନିହା ଖାଅତ ଭାତ ତ ନିହା ହୁଏ ନୂଆ ଖାଇ ସାରଲ ଏଇଟା ଶୁଇଛନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ମଟର ପନିର ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ରାନ୍ଧବାର କିଛି ଭିଡିଓ ହିଁ ନାଇଁ କରି କାଲି କି ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ଦିଦି ରାନ୍ଧିକି ଦେଇଥିଲି ଗରମ ମସଲା ଦେଇଥିଲି ଚିପ୍ସ ଆଣି ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଏଟା ପାମ୍ପଡ଼ ତାପରେ ଏଟା ମାଂସ ଲାଗି ଜଗାର ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ସବୁ ଖାଇଖା ସାରିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଖାଉଥିଲି ଦେଖ ଆମର ଖାଇବା ସାରା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଖାଉଥିଲି ପଙ୍ଖାରେ ବସିକରି ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଥାଏ ତାପରେ ଏଇଟା ଦିଦି ଘରେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଆଡେ ନୂଆ ଖାଇ ଜୁହାର କରି ତ ଆମକେ ଯୋଉ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଜବରଦସ୍ତି କରଲେ ତ ଏଇଟା ଫିର ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସୁଇଚ ଟିକେ फिर भी भागलो जा रखे हो जा भागी देले आरे तांकर पड़ारे पूजा होतला गणेश पूजा तो आज विसर्जन थिला बिना हमके देखै के डाकिथिले तो देखो हम जोथला मूर्ति नै जोथले से आडे आसुछन छुआ मने एटा मूर्ति है याडे छुआ मने सब लेडीज माने नाचते आसुछन तो चला वीडियो के कंटिन्यू कराओ देखो
ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖ ଏଟା ଦିଦି ତାଙ୍କ ନାନୀ ତାପରେ ଅନ୍ଧାର ଯାଇଥିଲା ନା ଆମେ ଘରକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ ତ କାଟିଲେ ଆଉ ରାନ୍ଧିଥିଲି ମୁଇଁ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ସବେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ବାଢୁଛେ ମୁଇଁ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଇମୁ। ତ ଭିଡିଓ ଟା ଏତିକି ଥିଲା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରବ କମେଣ୍ଟ କରବ ସେୟାର କରବ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ତ ଫିର ଭେଟ ମା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ସାଙ୍ଗେ ତ ଠିକ ଅଛି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ ନାଇଟ।